হেনিভাজ 24 চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু যোৰহাটত ইতিমধ্যে এটা শিহৰণকাৰী ঘটনা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিয়নো এজন 13 বছৰীয়া ছাত্ৰ এজন ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এই পৰ্যন্ত। অৰ্থাৎ যোৱা 20 জুনৰ দিনা যি খালছা হিন্দী ME স্কুল আছিলে, সেই ME স্কুলত তেওঁ পঢ়ি আছিলে আৰু তাৰ পৰাই আচলতে তেওঁ ঘৰলৈ আহিলে। আৰু ঘৰলৈ অহাৰ পিছত যোৰহাটৰ যি খালছা হিন্দী ME স্কুলৰ ওচৰত যি KFCৰ সমীপত থকা আচলতে তেওঁৰ যিটো ভাড়াঘৰ, সেই ভাড়াঘৰত আচলতে আছিলে। আৰু তাৰে পৰাই আচলতে তেওঁ সন্ধিয়া লগৰ ল'ৰাৰ ওচৰত 3 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত আচলতে তেওঁ খেলিবলৈ ওচৰতে ওলাই গৈছিল। আৰু সেইখিনি সময়ৰ পৰা আচলতে ল'ৰাজন নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আৰু এয়া হৈছে মোৰ যি ঘৰৰ আচলতে যি ভাড়াঘৰৰ পৰিৱেশ মোক সতীৰ্থই দেখুৱাইছে। আৰু খুব এক উদ্বেগজনক কথা বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো কেইবাজনো লোক ইতিমধ্যে 3জনকৈ লোক ছাত্ৰ ইতিমধ্যে ইয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু যিজন ইতিমধ্যে এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই, আচলতে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, তেওঁ হৈছে শচীন্দ্ৰ ৰায়, বয়স হৈছে 13 বছৰ। আৰু এয়াই হৈছে আচলতে ইয়াত যিটো ভাড়াঘৰৰ ভিতৰলৈ মই অকণমান সোমাই যাম। আচলতে গোটেই কথাখিনি আচলতে তেওঁ মাকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মাকৰ পৰা জানো কি ধৰণে আচলতে ল'ৰাজন ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হ'ল, বা স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আচলতে ঘৰলৈ আহি খেলিবলৈ যোৱাৰ সময়ত আচলতে কি ধৰণে আচলতে ল'ৰাজন ক'ত হেৰাল, সেই ল'ৰাজনে এতিয়ালৈকে সংসুত্ৰ কিয় ওলোৱা নাই আৰু ক'ত গ'ল, আচলতে ইয়াৰ অন্তৰালত কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে জড়িত হ'ব পাৰে। মই অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই যাম। সেয়া হৈছে আচলতে ঘৰৰ যি বাসগৃহ, আৰু বাসগৃহৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। আৰু মাক আছে ঘৰত, যিহেতু দেউতাক বৰ্তমান ঘৰত নাই, কিন্তু মাক আছে, সেই মাতৃগৰাকী মই শুনিম। এয়া হৈছে আচলতে ঘৰৰ পৰিৱেশ। ইয়াতে আচলতে ল'ৰাজন সেইদিনা স্কুলৰ পৰা আহিছিলে, আৰু স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছতে আচলতে এই ধৰণে আচলতে এইটো ঘৰতে আছিলে। আৰু ইয়াৰ পৰাই তেওঁ সন্ধিয়া লগৰ ল'ৰাৰ লগত আচলতে খেলিবলৈ ওলাই গৈছিল। গোটেই কথাখিনি মই বিতংকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ভাবি থোৰা বাহৰ দাঙিকে ঠিক হ'ব। তো অলপমান ভিতৰত যিহেতু পোহৰ কাম, গতিকে বাহিৰত মই অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে ঘটনাটো আচলতে কি হৈছিলে। भाभी जी क्या नाम था बच्चा का और कब कम है? शचींद्र राय। तो स्कूल से मतलब स्कूल पर आहिले? स्कूल से आया है, खाना वाना खा के खेलने के लिए निकला है 20 तारीख के। हम काम से आया, सब दिन हम नहीं उसको ढूंढता है, वो अपने आ जाता है। 12 है, अब 12 हो गया, क्या ढूंढेगा, खुद ही आ जाता है सब दिन। 13 साल मैंने 7 क्लास इस बार पास किया है। हाँ, तो जैसे उसका मैम लोग आया तो हम बोला ठीक है, बुला देता है। हम 6 बजे ढूंढने निकला है उसको, तब से जो ना हम लोग सब कोई दीदी लोग मिल के राजाबाड़ी सुना मेला लगा है, हुआ गया ढूंढने, हुआ भी नहीं है। आके रो धो के घर से तो धरिए ना 3 बजे से निकला हुआ है। 3 बजे से निकल गया ना, तो उसको हम बोला ना आगे बेला स्कूल गया है, खाना वाना खिला के भेजा है। जब बीच बेला आया ना, तो उसको वहाँ भेंट नहीं हुआ है, सुबह के भेंट हुआ है। इतिया अभी लास्ट आप लोग क्या खबर मिला है, कहीं कुछ फोन? अभी हमें कुछ खबर नहीं। एक बार जो लड़का बात किया कल, किसके साथ गया था, कुछ मालूम? क्या हम बता सकते, तो नीतीश तो बाहर में है, वो भी तो गया है ट्रेन का, अभी भी फोन किया वो हमारा। हाँ, ट्रेन का आवाज अभी तक जो गाड़ी कहाँ है नहीं है भगवान जाने, गाड़ी का आवाज सुनाई दे रहा है। जिसके साथ गया था वो लड़का का फोन से मतलब वो लड़का बोल रहा है बार हाँ साथ नहीं है, नीतीश बोल रहा है अभी जे हमारे साथ नहीं है। लेकिन उसको हम बोला था एक बार तुम वीडियो कॉल क्यों नहीं किया, हमारा वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल नहीं किया कल से। लड़का का लास्ट कोई फोन कॉल आया था क्या आपका बेटा का? हमारे बेटा के 6 बजे कल, एकदम 6 बजे सुबह में। हाँ, इतने बोला है मम्मी एगो राज करके लड़का है, हमारा ट्रेन बैठा दिया, वो मैंने टॉयलेट करने गया था, गाड़ी खुल गया, हम कुछ उतर नहीं पाया बोले, इतने ही बात वो बोला है। कहाँ से गया है, मुरेनी या जो? वो बात नहीं बोला सर। अब कुछ उन लोग का कुछ बोला है क्या दूसरा कि ये सही है वो सही है, कुछ डिमांड कुछ किया है क्या? नहीं कुछ बोला, खाली बेटा ही बात किया मतलब? हाँ, बेटा ही बात किया, बाकी कोई बात नहीं। के बाद में थाना में कंप्लेंट किया है? थाना में कंप्लेंट दिया है, वो लड़का को नंबर भी दे दिया, नीतीश को भी नंबर दे कर रखा है। हाँ, नीतीश कहाँ का है ये? नीतीश है जो इसके स्टेशन के पीछे है, ये वाला। साथ ही में पढ़ता था? हाँ, एक ही साथ पढ़ता है, वो भी 7 क्लास में है शायद, एक ही साथ पढ़ता है।
নিশ্চয়কৈ উদ্বেগজনক বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ একেলগে আচলতে খেলিবলৈ যোৱা এজন নীতিশৰ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে কিন্তু নীতিশ নামৰ যুৱকজনে ইতিমধ্যে তেওঁ যেতিয়াই ফোন কৰি আচলতে ট্ৰেইনৰ শব্দ শুনিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু সেই যুৱকজনে আচলতে লগত আছেনে নাই সেয়া প্ৰকৃত সত্য অনুসন্ধানৰ পিছতহে গম পোৱা যাব কিন্তু তেওঁ পুৱা কালি ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিল নে কালি সুবহ মে ফোন কিয়া থা কালি ফোন কৰাৰ পিছত আচলতে তেওঁ কৈছে যে কাৰোবাৰ লগত ট্ৰেইনত আচলতে উঠাই দিছিলে এজন ল'ৰাৰ কথা কি राज लड़का नाम लिया ৰাজ নামৰ এটা ল'ৰাই আচলতে ট্ৰেইনত উঠাই দিয়াৰ কথা কৈছে যে ট্ৰেইনৰ পৰা উঠি নাগালেণ্ডত গৈ পোৱাৰ কথা ক'লে हाँ कैसे नागा नांग बोले पहुंच गया है बोले ऐसे बोला है तो हम बोलबो क्या तुम जैसे तैसे कोनो गाड़ी पकड़ कर चला आओ हमारा दिमाग काम नहीं सारा डिटेल्स आपने पुलिस को बताया नहीं तब लगा नहीं बताया पुलिस के बाद में बता दिया बाद में वही नंबर से वो सबसे बात करे ना तो हम लोग का मालिक है ना तो उससे बात किया वो बोला कि सर आप चिंता मत करिए हम लड़का को गाड़ी में बैठा देगा बोले अभी गाड़ी बोले ठीक है कोई बात नहीं आपको खबर दीजिए लेकिन वो लड़का मोबाइल बंद किया अभी तक बंद कर रखा है तभी सबको मेरा लड़का कुछ खतरा तो नहीं लिखा हुआ है আচলতে তেওঁ যেতিয়া ফোন কৰিছিলে আৰু এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু ফোনটো বন্ধ হৈ আছে আৰু ইয়াৰ আচলতে তদন্তৰ যি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যি তদন্ত সেই তদন্তৰ পিছতহে আচলতে পোহৰলৈ আহিব কিয়নো আচলতে এই स्कूल में भी गया है तो हेड मैम के नंबर दिया है वो भी फोन लगाया स्विच ऑफ যিটো নাম্বাৰৰ পৰা ফোন আহিছিলে যিটো অজ্ঞাত নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো ইতিমধ্যে ফোন কৰি আছে যদিও কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু সেই ফোনটো এতিয়াও সুইচ অফ অৱস্থাত আছে অৰ্থাৎ মোবাইলটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে তো 13 বছৰীয়া এই ছাত্ৰগৰাকী আচলতে কি কাৰণে আচলতে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু কোনে লৈ গৈছিল এয়াও কিন্তু এক ৰহস্য এতিয়া আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানতহে পোহৰলৈ আচলতে আহিব सर एक तो बात है ना वही नंबर से हमको भी फोन आया रहा नीतीश के पापा के भी वही नंबर से फ़ोन किया है नीतीश के पापा को उसका पापा का नाम नहीं जानता है हमें वही नंबर से क्या वो आया हम केस करके आया है तो हमारा यहाँ पे आया हम बोला कि जो देखिए आपको बेटा हराया इसलिए हम केस कर दिया है खराब की बात नहीं आपको भी बेटा हराया है तो उसका बहन के पूछा है आपका भाई की कितना उम्र है तो बोला 16 साल है तो हम सोचा तुम्हारा भाई तो मोबाइल भी है तो वो तो फ़ोन है वो माँ से भाई उसका पास 5 रुपया कुछ भी नहीं वो कैसे जीता होगा कैसे रहता होगा वही हम टेंशन कर रहे हैं আচলতে এজন যেতিয়া যুৱক আচলতে এজন 13 বছৰীয়া সন্তান আচলতে মাকৰ বুকুৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ যি বেদনা সেয়া হয়তো এজন মাকেহে আচলতে বুজি পাব কি কাৰণে আচলতে তেওঁ স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আচলতে এই ধৰণে তেওঁ ওলাই গৈ আচলতে ফোন যেতিয়া কৰিছে তেওঁ ডিমাপুৰ পোৱা বুলি কৈছে ট্ৰেইনত যিজন উল্লেখ কৰিছে এজন ল'ৰাৰ কথা সন্দেহ কৰিছে তেওঁ উঠাই দিছিলে বুলি কৈছে তাৰপিছত ট্ৰেইনত উঠাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু যিটো মোবাইলৰ পৰা অজ্ঞাত ফোন নাম্বাৰ ফোন আহিছিলে কিন্তু সেয়াও এতিয়া সুইচ অফ হৈ আছে আচলতে গোটেই তথ্যখিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰক্ষীৰ যি অনুসন্ধান সেয়া আৰক্ষী অনুসন্ধানতহে পোহৰলৈ আহিব কোনে কাৰ লগত কেনেকৈ আচলতে এই ছাত্ৰজন নিৰুদ্দেশ হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আচলতে কি ধৰণে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এই ল'ৰাজনক আচলতে উদ্ধাৰ কৰিব সেয়াও হ'ব এক লক্ষণীয় যোৰহাটৰ পৰা উৎপল ভাল ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24 এনি ভাৰত 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা জুবিনৰ গানে কি আনে অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 8638661821 আৰু 8812831556 নম্বৰত এনি ভাৰত 24 উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে সকলোকে মৰম জনাইছোঁ সকলোৱে আহক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ লাভ ইউ আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে সিটি ফাৰ্নিচাৰ 6 মাইল গুৱাহাটী আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত গুৱাহাটী আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969